سورہ حدید کی آیت نمبر 20 سامنے ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جان لو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے اور زینت اور ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش ہے۔ ایک بارش کی طرح کہ کسانوں کو اس کی پیداوار بہت اچھی لگتی ہے، بس وہ بہار پر ہوتی ہے، پھر آپ کو زرد نظر آنے لگتی ہے، پھر وہ بھوسا بھوسا ہو کر رہ جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اس آیت میں انسان کے ان مشغلوں کا ذکر ہے جن سے وہ گزرتا ہے۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ ایک انسان کی زندگی کے بظاہر 3 ادوار ہوتے ہیں، ایک بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن میں وہ طبعی طور پر اس کا رجحان کھیل کود کی طرف ہوتا ہے، کھیل تماشے کی طرف ہوتا ہے، اور اتنی دلچسپی کہ اگر اس بچے سے کوئی اس کا کھلونا لے لیا جائے تو وہ اتنا ناراض ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی بڑے کی کوئی بہت بڑی جائیداد چھین لی جائے، جتنا ناراض ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بچہ اس چھوٹے سے کھلونے کے چھن جانے پہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ اس بچے کے لیے وہ کھلونا سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر اس کا ایک دور آگے بڑھتا ہے، جوانی کا دور آتا ہے، جس میں زیب و زینت کی، فیشن کی، سجنے سنورنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ظاہری طور پر بنا کر کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کا ایک تیسرا دور آتا ہے جب وہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنی آل اولاد، اپنے مال و اسباب، اپنی جائیداد، اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے یہ سب چیزیں حاصل کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہر ایک دور جو گزرتا ہے اگلا دور اس کو بتا دیتا ہے کہ اس دور کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ مثلا بچہ جب جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو پھر جب وہ سوچتا ہے کہ ہم نے بچپنے میں اتنی بیوقوفیاں کی تھیں، ایسی ہم نے احمقانہ حرکتیں کی تھیں، ایسی بھولی بھولی باتیں بچے کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جب وہ جوانی کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے اور اپنے اوپر افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا بیوقوفیاں کر دی۔ اسی طرح سے جب وہ جوانی کے بعد بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تب خیال آتا ہے کہ ہم نے جوانی میں کیا کیا نادانیاں کی، کیسے کیسے کام کیے، یہ ہم کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، ہمیں اس طرح نہیں رہنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت تفصیل ہو سکتی ہے۔ پھر بڑھاپے میں وہ سوچتا ہے کہ ہم نے تو اپنی محنت سے یہ چیزیں حاصل کی، یہ پراپرٹی کھڑی کی، یہ اسباب پیدا کیے، یہ کاروبار کیا، یہ کھیتی باڑی کی، یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور اپنے آل اولاد کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو برزخ اور برزخ کے بعد آخرت میں جب جائے گا تو وہاں پتہ چلے گا، پھر وہاں کہے گا ہے ہم نے تو وہاں بھی بیوقوفی کر دی۔ جیسے بڑھاپے میں آ کے جوانی کے کاموں پر افسوس کرتا ہے، اس طرح سے آخرت میں جا کے افسوس کرے گا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو اپنا وقت یوں ہی ضائع کر دیا۔ اس کی مثال قرآن مجید نے ایسے دی ہے جو آیت میں کہا گیا کہ کمثل غیث، اس بارش کی طرح، بارش برستی ہے، بارش سے کھیتی اگتی ہے، پھل پھول اگتے ہیں، غلہ اگتا ہے، باغات لہلہاتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ ہر آنکھ کو وہ چیز بھاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ ایک بچہ ہے، بچے عموماً خوبصورت ہوتے ہیں، ہر شخص کا دل ان کی طرف چاہتا ہے کہ ان کو لے لے، کھلائے، اپنے سے قریب کرے، پیار کرے۔ پھر وہ جب جوانی کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اور خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کہ کھیتی ہے یا باغ ہے، جب بالکل شباب پہ ہوتی ہے ان کی ہریالی تو ہر آنکھ کو وہ خوبصورتی بھاتی ہے، ہر آنکھ اس کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے، ہر پھول کو دیکھنے کی خواہش کرتی ہے۔ اس کے بعد ایک دور اس پر آتا ہے کہ وہ بالکل زردی کی طرف جاتی ہے، یعنی اس کا زوال شروع ہوتا ہے، اس باغ کا کہہ لیجئے، درخت کا کہہ لیجئے، کھیت کا کہہ لیجئے، اس کے اوپر ایک دوسرا تیسرا دور آتا ہے، یعنی بالکل زردی طاری ہو چھا جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ بھوسا بھوسا ہو کر کے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ انسان
बचपना, जवानी, बुढ़ापा, काम खत्म। तो कुरान मजीद कह रहा है कि ये जो 3 अदवार आए इंसान पर, और इन सब का इत्माम, इन सब का आखिरी नतीजा जो है वो आखिरत है। क्या है आखिरत में? वफिल आखिरत अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। 2 चीजें हैं आखिरत में, या तो एक सख्त तरीन अजाब है, किसके लिए? अल्लाह का इनकार करने वालों। अल्लाह की इन तमाम नेमतों को बरतते हुए, इस्तेमाल करते हुए, अपनी जिंदगी में उससे फायदा उठाते हुए भी अल्लाह की नेमतों का इनकार, उसके लिए क्या है? सख्त तरीन अजाब है। और दूसरी चीज क्या है? अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है, रहमत है, अल्लाह की रजा है। वो किसको है? मोमिन को मिलती है। दोनों ने एक वक्त गुजारा, लेकिन एक के लिए अजाब है, एक के लिए मग़फ़िरत है और रहमत है और अल्लाह की रजा और खुशनुदी है। इस आयत के इख्तिताम पे कहा जा रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी क्या है? धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं। जैसे कि एक इंसान जिसने जिंदगी के 3 दौर देखे और हर दौर को उसने अपने लिए बहुत अच्छा समझा, ये समझा कि यही दौर सबसे सुनहरा दौर है, यही दौर सबसे अच्छा दौर है, लेकिन क्या है? दुनिया को ही सब कुछ उसने समझा। कुरान कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी का तो हाल यह है कि धोखे के सामान से ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। जब एक दौर खत्म होता है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया, दूसरे दौर में, दूसरे से तीसरे दौर में, तीसरे के बाद जब आखिरत में जाएगा तब उसको पता चलेगा तो ये सारे दौर ही बेमतलब रहे, असल तो आखिरत है। दुनिया तो कहा गया है कि दुनिया खेती है आखिरत की, यहाँ पर जो हमने बोया, जो मेहनत की, वही जाकर के आखिरत में काटने का मौका मिलेगा। यहाँ हमने अगर अच्छे अमाल किए हैं तो इंशाअल्लाह आखिरत में उन अच्छे अमाल से हमें फैज़याब होने का अल्लाह तबारक व तआला मौका इनायत फरमाएगा। और अगर यहाँ हमने, दुनिया तो दारुल अमल है, यहाँ अमल किया जाना है, नतीजा वहां बरामद होना है। तो कह रहा है कुरान मजीद, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब करना क्या है? कुरान आगे कह रहा है साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, अगर यही बात है तो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ सबक़त करो, बढ़ो, दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, और अपने रब की मग़फ़िरत को और उसकी जन्नत को हासिल करने की कोशिश करो, जिस जन्नत की कैफियत क्या है? अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, उसकी वसअत, उसकी चौड़ाई कैसी है? आसमानों और जमीन की वसअत के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, जो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और याद रखो कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे दे दे, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत फजल वाला है। यहाँ पर यह बात समझनी है कि किसी का कोई अमल उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। बेशक अच्छे अमाल करने का हुक्म है और हमें करना है, लेकिन यह समझ लिया जाए कि हमारा अच्छा अमल ही हमको जन्नत में ले जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा तो जन्नत का फैसला हमारे हक में हो सकता है। लेकिन इससे यह नहीं मालूम हो रहा है कि हमें अच्छे अमाल से किनारा कश हो जाना चाहिए। अच्छे अमाल किए जाएं, लेकिन अल्लाह का फजल भी तलाश किया जाए, अल्लाह का फजल भी मांगा जाए, अल्लाह से जन्नत की तलब की जाए। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन इस पर तकिया करके ना बैठ जाए कि हमने तो अच्छे अमाल कर लिए, अब तो हमारे लिए जन्नत यकीनी हो गई। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे वो अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी बातों में तासीर पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़्ज़ो शान वतन मरकज़े इल्म फन, मदरसा दीनिया दीन का है चमन।